Hindi ko alam. Pudak Baka may na. I-red zone tayo na ano. Yun. Smart na, labas sa akin, tapos dismount. Okay. Lala. Sige, tara, labas. Come on. Pagka Hold up na lahat. Itag nyo na, Agad kasi may cooldown kayo. itag nyo na. Wait lang, cooldowns. Hala. Mali. Food up OC ah, food up OC. Ay, ko wala. Defensive. Sige lang. Pushing ako. Wait lang. Engaging in 3, 2, 1. On me. Push nyo lang. Sige, bugbugin nyo yan. Heal sa front. Alis. Full back. Full back. Nice. Stabilize lang. Alis yan sila. Putang ina, naka-mount up. Natakot. Ano naman tayo sinasabi natin. Tangin na yan, Paul Hammer. Mahirap sa choke eh. Manta pa. Bading. Putang ina, wala na pala nakabasa. Kayo pa. Hindi kayo yun ah. Yeah. Putang ina. Hinihintay ko pa sila eh. Hinihintay ko pa iba. Ready defensives lang ah. Toro, ingat ka. Daming aso. Purify ka ano. Kasi ano. Mag-go na. Red lang, take nyo tong west side din. Wait mo na pag mag-engage, drop ako. Tsaka, Yan, Marcus, ha? Ready. Pagka-engage, giga agad tayo ha. Engage ako. In 3, and 2, and 1. On me. Giga agad. Walk in nyo. Run over. Run fucking over. Defensive. Run over. Heal sa front. Run over. Nice. Run over to. Deep. 8 seconds. Heal sa front. I need heal on the front. Again. Again in 3, and 2, and 1. Deep inside. Come on. Nice one. Defensive. Ready defensive. Heal. Nice. Okay. Run over nyo, north. North. Okay, inside the fast. 5 seconds lang to. Okay. 5 seconds. Other. Ready. In 3, and 2. Wait lang. And 1. No. Inside. Keep healing sa front. Try to hold them. Ito yung healer nila. Okay. Defensive. Ready defensive now. Heal. One down. Keep running. Keep chasing. Tatanga na itong mga to eh. Keep chasing. Okay, deep in 3, and 2, and 1. On me. Come on, ubos na yan. Putang ina ng mga yan. Wala nang damage yan ha. Wala nang mamamatay sa atin. Purge niya. Tanga na ito. Pumapalag po. Humihinga ka pa, tol. Ready skills. Hold nyo lang E. Isang clap lang to. Ready in 3, and 2, and 1. Dalawa. Chase nyo yung nasa south ha. Chase nyo yung isa sa south. Healer. Sige, chase na lang. Hilap pa. Ano sila, respawn sila. May isang grupo dito. Okay. Regroup kayo sa amin. Dito sa baba. South. Ready. Just lang paayos ng HP ko, ha? Ready in 3, Wala and ako. 2, and 1. Patay nyo. Makals, 4, 5, 6 lahat. Chasing us. On my ping.
Sige, sige. Patayin nyo na to, patayin nyo muna to. Sunod ka lang sa amin. Sunod lang kayo sa amin. Bito ah. Patayin nyo na to, patayin nyo na to. Nakatakas yung naka-T8 pole arm. Madami Hello. Guys, Sige. Sunod lang kayo sa amin, sunod lang kayo sa amin. Sige. dami nila, promise. Dismounted kami lahat Patayin na dito. to, patayin nyo na to. Okay, alis mo na. Labas. Wala tayong mga mana. Northeast. Dismounted kayo sa likod. Dismounted, Okay, walk with me. Ang dami umahabol sa amin. Dami umahabol. Wait lang, easy lang. Different group. Good engage. Okay. Tara. Walk with them. Chase nyo. Ready? In 3. Hold. In 3, and 2, and 1. Shallow. Total na ito. Okay. Boost. Sige, chase. Chase nyo. Chase ako. Chase nyo yung... Ito, nakapart. Gucci to. Tangang Gucci. Ayan, mga tangang Gucci. Malayo tayo sa crown ha. Nep. O, Giga. Okay, dumamage ka, boy. Boy, Chris. May burn yan, man. Ito pa. May isa pa. Buti down lang. Patok yung mana ulit. Loot up. Lootin nyo na lahat.